Next up, we have something truly special. We have a mesmerizing patriotic dance performance by SG Expressions by Miss Sujata Ganesh, teacher and team. They'll be presenting a patriotic fusion of classical and contemporary dance styles. So let's get ready to be dazzled. नमो भारताम्बे नमो शारदाम्बे नमो वरदे जगदम्बे नमो भारताम्बे नमो शारदाम्बे नमो वरदे जगदम्बे जल जल नूपुर चलिते ललिते जन जन नडन मयूर हरिते जल जल नूपुर चलिते ललिते जन जन नडन मयूर हरिते जननी जनित्री धरणि जननी जनित्री धरणि धरित्री अभयते सर्वशुभांगी अभयते सर्वशुभांगी नमो भारताम्बे नमो शारदाम्बे नमो वरदे जगदम्बे मलय मारुत भरित मंजुळ गात्रे मधुरवाणी मृदु पंकजनेत्रे मलय मारुत भरित मंजुळ गात्रे मधुरवाणी मृदु पंकजनेत्रे भुवनी मैत्री हरिणी भुवनी मैत्री हरिणी जैत्री त्रिभुवन पालिनी मादे त्रिभुवन पालिनी मादे नमो भारताम्बे नमो शारदाम्बे नमो वरदे जगदम्बे नमो भारताम्बे नमो शारदाम्बे नमो वरदे जगदम्बे